شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ NTR ڈگری کالج محبوب نگر میں یوم تعلیم بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات کو پیش کیا گیا زبردست خراج عقیدت۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے پیش نظر 11 نومبر کو مستقر محبوب نگر کے NTR گورنمنٹ ڈگری اینڈ PG کالج برائے الناس محبوب نگر میں شعبہ تاریخ و سیاسیات کے زیر اہتمام قومی یوم تعلیم کے ضمن میں شاندار جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس جلسے کی سرپرستی وی راجندر پرساد پرنسپل نے کی۔ اس جلسے میں بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر ارجن کمار ہیڈ آف HOD ڈپارٹمنٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ پالامور یونیورسٹی، محمد تقی حسین تقی جرنلسٹ و کنوینر ملی محاذ محبوب نگر، محمد رفیق احمد قادری معتمد قومی ایکتا کمیٹی کے علاوہ آمینہ ممتاز جہاں وائس پرنسپل، مادھوی لتا وائس پرنسپل، میڈیالٹی شعبے سیاسیات، آمینہ شریف شعبے تاریخ کنوینر جلسہ نے شرکت کی۔ سب سے پہلے بطور خراج عقیدت مولانا آزاد کی تصویر پر پھول مالا چڑھائی گئی اور جلسے کا آغاز آمینہ شریف شعبے تاریخ کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا۔ محترمہ نے مولانا آزاد کی حیات و کارناموں پر طائرانہ نظر ڈالی۔ وی راجندر پرساد پرنسپل کالج نے اپنی مخاطبت میں مولانا ابوالکلام آزاد کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا آزاد ایک عظیم مجاہد آزادی کے ساتھ ساتھ ایک سچے محب وطن تھے۔ انہوں نے جناح کی ملک کی تقسیم کی پالیسی کی سخت مخالفت کی اور ایک ہندو مسلم یکجہتی کے علمبردار کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد بطور پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد نے ملک کی تعمیر میں عظیم خدمات انجام دیں۔ انہوں نے UGC، IIT، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس جیسے اہم تعلیمی ادارے قائم کرتے ہوئے ملک کو وہ عظیم تعلیمی بنیاد بخشی جس پر آج بھی ملک کا تعلیمی نظام چل رہا ہے۔ اس تقریب سے ڈاکٹر ارجن، محمد تقی حسین تقی، آمینہ ممتاز جہاں وائس پرنسپل، مادھوی لتا میڈیالٹی شعبے سیاسیات، وی راجندر پرساد نے بھی مخاطب کیا۔ نظامت کے فرائض سیدہ راشدہ طالبہ کالج نے انجام دیے۔ اس تقریب میں تقریری و تحریری مقابلوں میں کامیاب طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام میں بھاگیا، انجنلو، اوشا، لکشمی انچارج شعبے سیاست و دیگر موجود تھے۔ لوگ جو اکٹھا ہوئے ہیں، نیشنل ایجوکیشن ڈے، قومی یوم تعلیم منایا جا رہا ہے، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں پر ان کی چند سوانح حیات کی چند جھلکیاں پیش کرنا چاہوں گی کہ مولانا ابوالکلام آزاد، حالانکہ ہمارے پاس صبح میں ہی اسپیچز اور ایلیکیوشن پروگرام ہو چکے ہیں، پھر بھی بچے تمام موجود ہیں یہاں پر، ان کے خیالات اور تھوڑے میں ہمارے بھی چیزوں کو مکس کر کے بولنا چاہوں گی، میرے خیالات کو بھی، کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش تو مکہ مکرمہ میں ہوئی 1888 میں، مگر ان کی پوری جو مذہبی تعلیم ہوئی پہلے ابتدائی تعلیم گھرانے میں ہی ہوئی۔ اس کے بعد وہ کلکتہ شفٹ ہوئے۔ کلکتہ شفٹ ہونے کے لیے بھی ایک مسئلہ، ان کے والد صاحب کی صحت ناساز تھی تو علاج کے لیے وہ کلکتہ آئے۔ اس کے بعد سے یہاں پر مولانا آزاد کے خیالات تبدیل ہوئے، وہ عربی فارسی پر اردو رکھتے تھے۔ اردو کی تعلیم انہوں نے اپنی بہن آبرو بیگم سے سیکھی اور مولانا I feel sorry that I am late, but still happy Education Day for you all. So education is a basement. Education is a pillar. Education is a roof. We can say that. Education is everything. If you don't have education, you cannot do anything. So what makes the difference between భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఒక జాతీయ దినంగా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ దినంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. వారు ప్రధానంగా అటు రాజకీయాలలో ఇటు విద్యా వ్యవస్థలో ఈ దేశానికి అనేక రంగాల్లో వాళ్ళు సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా UGC ఏర్పాటులో కానీ భారత పటిష్టమైనటువంటి భారతదేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి క్రమంలో వారు ఇట్లా విద్యారంగంలో తొలి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండి భారతదేశానికి what I know about Maulana Azad is he worked for Indian Muslim unity particularly. So not only for a Muslim university, he has raised funds for Hindu universities also.
You know who is the founder of Banaras Hindu University? He is the founder of Banaras Hindu University. So, being Muslim and tried for building a Hindu university, that shows how educated he is, real educated, isn't that? And having such a great, isn't that, wide analytical thinking. And he tried for Hindu and Muslim unity. And I tell you one story. For building Hindu university, Banaras Hindu University, he went to Nizam. And आज हम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 136वें यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब मना रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में आज के दिन यानी 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद को याद करते हुए कौमी यौम तालीम नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तेलंगाना में नेशनल एजुकेशन डे के अलावा इस दिन को नेशनल वेलफेयर डे भी मनाए जाने का ऐलान किया गया। 1992 में जनाब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को उनके खिदमत के एवज हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया था। मौलाना आज़ाद एक अजीम रहनुमा थे। इनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान का हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो, उसको మౌలానా అబుల్ కలాం గారి జయంతి పురస్కరించుకుని ఏర్పాటు చేయబడిన విద్యార్థులకు జాతీయ విద్యా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జాతీయ విద్యా దినోత్సవం వారిని దేశవ్యాప్తంగా అన్ని విద్యా సంస్థల్లో ఘనంగా ఎంతో వేడుకగా జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ జాతీయ విద్యా దినోత్సవంగా నామకరణం చేయడానికి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని మరి భారతదేశం వారిని గుర్తించి జాతీయ वो ये कि आप भी अल्लामा इकबाल की सवाए हयात से वाकिफ होंगे, उनके किरदार, उनके कारनामा से वाकिफ होंगे। एक 14 साल लड़का जो अभी अभी जामिया अज़हर से तालीम हासिल करके हिंदुस्तान पहुंचा था, 1 साल के बाद एक ऐसा रिसाला निकालता है अलीदार के नाम से, जिसकी वजह से इस मुल्क में अंग्रेज घबरा गए और ये समझने लगे कि अगर इस तरह की सहाफत अवाम तक पहुंची, इस तरह के रिसाले अवाम तक पहुंचे तो यकीनन अवाम हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और अंग्रेज़ों ने एक 15 साल के नौजवान से शिकस्त खाकर उसके उस रिसाले पर पाबंदी आयद कर, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद खामोश नहीं रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अल-बिलाग के नाम से एक और रिसाला निकाला, जिसमें उन्होंने हुकूक वतनी के मुख्तलिफ मज़ामीन शाये किए और उस वक्त मुसलमान को जदोजहद आज़ादी में शरीक होने की दावत दी। इसके अलावा तहरीक खिलाफत में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जब तहरीक खिलाफत इस मुल्क में नाकाम हो गई, चूँकि महात्मा गांधी ने तहरीक खिलाफत का ताउन किया था, तो वो महात्मा गांधी के शायदाई हो गए और महात्मा गांधी के खरीद तर होते चले गए। और आखिर एक वक्त ये आया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महात्मा गांधी के सबसे अजीज रफीक़ा में से हो गए। और इस तरह